बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूँ शादाब रियाज। और दोस्तों, आज बड़ी खबर जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कई मजीद रहनुमा, जिनमें से कुछ अभी जेलों में हैं और कुछ गायब हैं, मुज़ाकरात करने के लिए लोगों को, अपने नुमाइंदगान को जो है वो ताकतवर हलकों से के पास भेज रहे हैं कि किसी तरीके से उनको माफ़ी दी जाए। तो ये कौन लोग हैं, क्या वजूहात हैं और माफ़ी कबूल होगी या नहीं होगी, आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक शो कर रही है, पावर शो कर रही है। यहाँ पर सीसी की मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में दो बड़ी शख्सियात ने शामिल होने से माजरत कर ली और वो यहाँ से रवाना हो गए लाहौर से। इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब, तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स जो हैं वो इस वक्त जेल में कैद हैं, और जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के कारकुन ये सोच रहे हैं कि ये बहुत जवामर्दी से फेस कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, और इसके बावजूद वो खान साहब के साथ हैं और वो खान साहब के हीरो हैं, वो पार्टी के हीरो हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरे सोर्सेज ने जो बात की है वो ये है कि जेल में कैद होने वाले और कुछ जो मफरूर लोग हैं, उनके जो टीम है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो वकला हैं, जो दीगर मिलने मिलाने वाले लोग हैं, उनके जरिए स्टैब्लिशमेंट से राब्ता किया जा रहा है कि किसी तरीके से माफ़ी दे दी जाए 9 मई के वाक़यात में, किसी तरीके से इनको इसमें जेल से रिहा कर दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि मैं आपके नाम भी उनके शेयर करूंगा, ये भी ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरह का बयान देने के लिए भी तैयार हैं, न सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि बुशरा बीबी से मुतालिक जो है वो कहते हैं कि हम बड़े इंकशाफात भी करेंगे, बयानात भी देंगे, बस हमें जेल से निकाल दिया जाए। तो जनाब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि जो कारकुन है तहरीक इंसाफ के, वो तो अपनी तरफ से मुतमईन थे कि ये लीडर जो हैं ये हमारे बड़े अपने पक्के लीडर्स हैं और ये खान की टीम में से हैं। लेकिन शायद अब उन लोगों के हौसले भी पस्त हो गए हैं, क्योंकि जेल के अंदर रहना कोई आसान काम नहीं है। उनमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का है, वो कैंसर पेशेंट भी हैं, और ट्रीटमेंट के लिए उनको आज कोर्ट की तरफ से इजाज़त भी मिली है कि उन्होंने हॉस्पिटल जाना था, तो उन्हें कहा गया कि भाई आप 5 दिन के लिए उनको ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया जाए कैंसर हॉस्पिटल में। फिर मियाँ महमूदुर रशीद साहब का नाम सामने आ रहा है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आलिया हमजा साहिबा जो हैं ये भी तैयार हैं कि बस किसी तरीके से रिहा कर दिया जाए, 9 मई के वाक़यात से नाम निकाल दिया जाए, तो वो मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, और वो अगर कहेंगे तो वो पार्टी भी छोड़ने के लिए तैयार है। न सिर्फ पार्टी छोड़ेंगे बल्कि बुशरा बीबी से मुतालिक बहुत से इंकशाफात भी करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि मियाँ असलम इकबाल साहब भी इन लोगों में शामिल हैं, जो दोस्तों के ज़रिए उनसे राब्ता कर रहे हैं ताकतवर हलकों से, और ये इस्तदा उनके दोस्त कर रहे हैं कि इनका तो 9 मई के वाक़यात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए इनको इस चीज़ से निकाला जाए ताकि वो मामलात को लेके चले, और वो जैसे कहेंगे वो उस पर भी तैयार हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करनी है तो वो कर लेंगे, सियासत भी छोड़ देंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन इस हवाले से माफ़ी मिल जानी चाहिए उनकी जो है वो एक है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट है वो 9 मई के वाक़यात पे अभी तक ज़ीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं कि जो वाक़यात 9 मई को हुए थे उन्हें किसी सूरत भूला नहीं जा सकता। और उनका भी ये मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट का कि जनाब, माफ़ी इस पे कोई नहीं है, किसी के भी खिलाफ हमने बात नहीं करवानी, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करवाना, लेकिन 9 मई के वाक़यात की जो है वो माफ़ी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, निगरान कह लेते हैं जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उनको भी ये हदायत दी गई है कि जो ट्रायल है 9 मई के मुलजिमान का,
اس کو ایکسلریٹ کیا جائے، اس کو تیز کیا جائے، تاکہ اگر الیکشن اکتوبر نومبر میں بھی ہو تو بھی سچویشن کو پتا ہو کہ بھئی اس سے پہلے یہ کیس سامنے آ چکے ہوں، کیونکہ پروسیکیوشن اگر تیزی سے لے کے چلے گی معاملات کو، یقیناً جلد از جلد ان کے کیسوں کے فیصلے ہوں گے، پھر بعد میں اپیلیں اور باقی جو ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ پھر پنجاب میں جو ہے اگر یہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ لوگ معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ پنجاب میں کچھ سیٹیں مل سکتی ہیں تحریک انصاف کو۔ ویسے تو یہ ہے کہ جو بلے کا ٹکٹ لے گا تو وہ ظاہر ہے اس کی تو معافی نہیں ہوگی، لیکن بعض ایسی جگہ پہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں ٹکٹ لیتے ہیں تو ان کو 10 15 20 سیٹیں دی جائیں گی، تاکہ اگر کل کو جو نئے آنے والے حکمران ہوتے ہیں تو وہ کوئی آنکھیں نہ دکھائے، تو وہ برابر بیلنس کرے، تاکہ یہ 5 کلو کا وٹا ادھر رکھتا، پھر 20 کلو کا پتھر ادھر رکھ دیا اور پھر اس کو بیلنس کر لیا۔ تو یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، محسن نقوی صاحب کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، پروسیکیوشن نے اپنا کام تیز کر دیا ہے اور جلد ان کے ٹرائل جو ہے وہ مکمل کر دیے جائیں گے۔ دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہ اجلاس لاہور میں ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کافی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، لیکن 2 شخصیات جو اس میں شریک نہیں ہوئی، اور وہ کیوں نہیں ہوئی یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ بہرحال اجلاس میں ان چیزوں پر بحث کی جا رہی ہے کہ یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں ان کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ 90 دن تو خیر اب گزر گئے ہیں، مطلب گزر ہی جائیں گے، لیکن اکتوبر نومبر میں دسمبر میں الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے اور الیکشن کروا دیا جائے، اور جو بھی جیت کے آتا ہے الیکشن اس کو جو ہے وہ اقتدار سونپ دیا جائے۔ آج کافی گرما گرم بحث اس میں ہوئی، بلاول صاحب بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت ایموشنل تھے، اور کافی زیادہ ان کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس میٹنگ میں بھی یہ چیز کہی گئی، نون لیگ کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئی، نون لیگ کی طرز سیاست پہ تنقید کی گئی، اور کچھ رہنماؤں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم تو آپ کو پہلے بھی سمجھاتے تھے کہ نون لیگ سے اتنی محبت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر دلوں کے بھید اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا سردار لطیف کھوسہ صاحب کو۔ کھوسہ صاحب اور دوسرے ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، جن سے میں نے انٹرویو بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو خود پیپلز پارٹی ہوں، میں تو اس وقت سے پیپلز پارٹی میں ہوں جب بھٹو صاحب کے کیسز لڑتا تھا، تو ظاہر ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ تو یہ دونوں احباب جو ہیں، صاحبان جو ہیں، یہ آج لاہور میں سی سی کی میٹنگ ہے، اور یہ اسلام آباد روانہ ہو گئے، اور اسلام آباد میں بھی آج ایکچولی جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے لیے ایک سپریم کورٹ بار کی جانب سے ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، تو یہ وہاں پر دونوں احباب وہاں جائیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔